Tenase and then so at say UK and ya boy and could yan mo e ba be twetwe nkomo se ne abre ne abre nyina ye no enne ye nkomo a ye be twetwe no asam na no hye kakra e se ne abre bia me kana ya brabo mu nsam nti e wo se adwendwen ho ne ye hu se ne a ye be de bobo ye bra e binum afa empenimfo a minimum betena ase adwendwen nsam ehu se ne abre nyina monim no ne otimi ni fa so no ho a awo fofie ne otimi ni fa mprempren Obapa Subampa Asantua. Mia midi jumedi hu chiame, midiani Erasia Progate. It's here for Mama Tenase. Benin for Mama Tenase. And ne as my bedroom. I know she kakra. Na I was say a cara. The sans and benin for say, I send me anyway, this kind of job. I send me a idea, no enek. As my Ebecani says, Soba. Eba no be ka kire so oye be ma o wa na tumdi kofi mensa obaye o se maame me pese me san kwaware kosi mensa maame papa obeye ndey ana wo be ya adwa mansa obaye o se maame me pede me kwaware si mansa ye be kasa fa gayism de nkondwa ye boy ye be kasa fa gayism Obapa. Ya kase obi egeya. Na se ni se. Maybe can match ya for me chia me maame na me papa nso. Na de chia o. Se ya kase obi egeya. Na ye bema sebe mprediasa mo ani mo fere Oma kwan ema ye fa de to. Se nipa no ene ye frɛ ne se gay. Nipa to hwan ena oma ne kwan ema ne fa ne to. Ne yonko bema. Mema mienu a di sa agro no. Ene ye frɛ wo mo se nkrofo we omo ye gay. Bema ne bema. Bema ne bema omo da. Empomunda. Omo ene ye frɛ mo gay. Awo si ye kase obi ye lesbian na oye dwuntufo ana me da se etiefo ye chia mu bio se ka so bi lesbian na kire se emma mienu a nyame abo ma ba sa nso mo de nyame bo se oba ware be ma na ne nko to nso mienu de ombe ware no matena bo sankrofo ne from so bi lesbian oba one ne yonko ba eda empemunda omo ana do ni from lesbian mo fancha ye na saa yi di yenye hu ni twi ye hu ni twi e de beba yo mami ye hu ni a oye lesbian ene ye hu ni a oye gay nti se wo baba ma wo baba o oba na wawo na wo hwe ne kwan se anka oba ma obeware oba ama omanana
anaso yo ba obeware bema enna kwakotena abobra se na Bible kan ye no no ba no be ka kiro se ma me die me pese me ne me yonko ba kotena anasa me bema so me pese me ne me yonko bema e kotena ma me oba be kasa kire wa den pa na obetima ya fa se wo ho na se oba e be kasa asem we ya tete no kura hun se Bible mu kura mo kan sa kwatafo ne e do mo kokotena krono chi so first no a na nkasa ankrofo we say na o se gi twa wo na su okura se no ti ase on pe kwa from o mo se wa mo se ne tie enti me ba wonya kokoduro ti me begina manim na wo ka kire me se sa bra we say e na me pesa me bo a hai mo anonko sada no ebeyire ama me no mienu ni sente ne se enye adepa e wo se nipa esososo e wo mamu enye adepa e wo se nipa esososo e wo efie anase enkroso se ebasa eba be sei oman ema prostitution eye adwuma san se nipa no ote hono mo a ohunu no ho se okay me ye be ma me o me yonko be ma metumi ne na ye bibia wo se me ne wo baaye enti no an se what is so a na wo se ne ho e ni nipadie ne nyina wo se no eni mo nyankura nyame de sankrofo no yeah na sorry to say but it's a fact so I will say yeah na eni woni mo nyamo no wo ye dai wo pepa so wa hun say ne pa me chere no wo pepa wa o low self esteem wo nsa sa de we say no say ye nyina ye beka no kora obi oye bibia na odisia na say nipa hu a ansa na waje atum say okay ene emetesa so o hu say ne so o hu say ne pa me chere no nti bibia ye disie bia anso na chere say nye so o hu say ne pa me chere no nti sa de no e ya de a me feel say enimu kwan kra say ye so wo ba bia nti oba no ba ende I will tell him straight away, say, if you do that, straight away, no, easy, mommy, near Colony, and so, yeah. Kilo pa be jina me nim kura kan asa no he's gone already. He's gone already. Medicine say me we me ba. Mama say on the obe kan you are gone already before you even open your mouth. Yo. Hello. Anya izo na mama kwe fuati. Ni mama akasa kase na akasa kase. Eh friend say so baba no be catch us mam. Me ye gay ana me ye lesbian. Eden na obe ya kwada no enase sa aseme no ye busudie kase pa ema ewiase nyina edinka ni nyame anim ade ntina oba ana be ma nyame abo asase so na wanyini adru umfie bra eso wana be ka kire me se wo ye be ma ba sho wo ware oyonko be ma se me ba no na ba be ka sa asem ne kire me anya de se me prince ware oyonko be ma ade na wo hu ye nti aso be ware oyonko be ma. The moment now be wale be ma na bushi a ufrim go say you ufrim o man a wo wom no so wo jiran baby say you free san jiran be on esan say wo ye panyin na wo ye be ma panyin na wo so kwa wale o yonko be ma no akora bi di wachi de ba disua na pesa akora ni nhia e de ba de ne pesa o man no adisua de be ne pesa enkora na e die che da ya mo ye da chi kabia no e de adisua ne de man kora na wo papa panimu a nyame abo wa ba asase so na brantie nyame abo wa ba asase so wo drum free a esa wo ware no senkante sa de anka na nyakopon bo Adam no go fa Eve enka no wo mo se de anko bo Adam biem na anko mo mienu afa o mo anko bo Eve na anko fa ne mata Adam na anka ma ne mienu afa o mo enti ade ntina oba wasiso se oba wo ya bayoa at the age of 18 17 eko na wo do so wo yonko ba na wo ne beda me de mu ni se oba o tisa no ukuta wo mpone wo ye baifo wo nye esa sa wo ya kasa adwene kran kan ma wuti e de be me fa ne se de ba tenka ana wo te no wo yonko ba no wo ye oni brade ade nyame ye ma wo ni nso
senka wani so a enka wenko ba wo kode pa na wo ba no obi ni wo tokro mienu wo bi no fo mienu wo bi ede na woni a wo yonko ba adai oho ede na wo pe minua ba wo ti sa na ne a wo a wo adwen se wo pese wo yesa ne san wachi ne nyankopɔ kora bubefu se me wo mabusua ma abusua na yesi ye meeting ye you fra busua ni mu esa so pese wo bo abusua no se wo kroma yesa kroma anu me de ba anu ya kro wo kro mu no wa hu esa ye hot issue ni mu esa se wo pese wo bo kro no kro na da na de ba busua de na ba se mayo na eba no wo mu nsua efim na wo man Ghana so ye hu sa yesa nka ba ni hu a wo you free kro ni mu kra na kro ni nya asomdwe mo a mo ye gen mo a mo ye lesbian mo na mama Ghana enkoso mo nya de mo ye na o man enkoso mo na mama abusua enkoso mo nya de mo ye na abusua enkoso yesa ede boni ne ba o man mu abusua mu asori ba bibiara sa ade a ye kan asori okọ asori ma wo ho ba bia be fa bia wo ho no adenti na ese ba ne sa eni kwa se ye yesa ade no kura wo man kuro ani abusua ye free mu ni ekosu mu nso a secondary school so wo ho no adan wo kwa abusua de wo kwa abusua de ni wa ba o man mu wa ba abusua mu dachu you obi mama dachu you obi papa adan na wo yesa nyankopɔ se brasa susu na bra ba wo ma wa central se buso anwa wo so wo shame on you adan tina wo yesa eni kwa so ma sa de ba wadwum ifri wadwum na yesa dachi no se nyame amusa wa hanchirima wo nanna nyini no ba busa wa bi so visa no se ne ye ko bi ntimi o se de tie wo nanna ba busa sa de na wo yesa na de kra mami e meta so be na wo yesa obede wonya na se bi na ba ma nti o ye de no wonya na nti na kra wonya bi se abusuo mo de ni nia na ma wo na mi nia ba busa sa na mama wo nia yi so wo se e ya ni wo ba ma wo ka so wo tu fere o pede I was say Bema wo kasa wo di uti ato ho fe ba church no kon na wo ya bema ko soja na ya se wo ton man gani ati na ya mama me nka ba ko so ba ko wo ni abira o mu mu hwehwe wo ya bema ko do ye bush ana na se ba na ni kwa se ba na sa o se ni ati ti enyi firi o mam enyi firi bushem na mfa so dwema ana de me issue ya hot issue papa me ma o mon kasa wo ni abire na ko fa asem wo wo he na mu ya se wo se ya ka no ti na ya me ya se ya kara yo asima ye ke muza ma me mwani abre akole ya mo kaka ina makaka ono so se obapa ona me ya se me isi uso ono so se ma ya meya na meye wo ha oni se ma me se me kasa me ya be ma na me ne be ma beda no eno na meye na wo ha oni se ma me wo ha oni se me ha oni se sadia no yenso so sa what ya say so yes wo be ye o man bofo wo be bo man so o mo se ne mpa me che no wo be bo man ni senti ne se ne awo kan ye no enipa bebre e ba be show asua na bi american na nyame be ya do mo hwe mo nsusu aya na most no so oba brochire ha de mpanimfu a wo mu di bia akese no na adan ne ye hwe mrofo ye sua wo mo mrofo niema a wo mo ye na nye enti eni ho kwan se ye hwe wo mo ne esua wo mo ebibre mu asase anyame de ma ye ne nyame ehira asase no mu eya asase a wotena mu a wasom adwo adenti na mrofo yi omuti wo ha omuti amane mu omo niema funa omo ye no ye esua amana traso se wa ho se ne tie no enti niema ma akura na tie ase ne se wo yesa wo ba ba ye man mofo wo ba ba se o man wo ba ba se kro wo ba ba se nipa ewo mu no na emfasodie bia ansan emmra ewo so na nyame ne mo nso so wasan ye defo automatically we defo wie se wo ti ase nyame na mejeje o but what jeje o ho wie enti se nyame kura jeje o dia na me nso be reject se wo ti ase the same thing ne se me so sa ansem we say so na me mfa me abetra busuam na obi enam ho no mo a
watene ne nsa aka sɛ monhwɛ ɔbapa ɛba na ɛkɔ no monhwɛ ne ɔbapa enuaba na ɛkɔ no monhwɛ ɔbapa ebusuani na ɛkɔ no menso so saa deɛ na wɔ sɛ yeyi wo frim na sɛ wonim a wowɔ mu a ɛnyɛ ma wonim nso so entosin enti me ma mehyem na megu me ho fi ɔbapa sɛ ni problem ne sɛ wunya akoye sa obeyi wafim because wo wankasa na se no we say ho na watosin enti wo mo woni mo ye nkan ho oba pa say ni problem no obeyi wafim awo woni abre ye mo abotre ma mi ko sa to akoma se akoba ne sa akola isi ma mi makana na maka me say me ko wono kra be po na we hu bi dada me ko hu me yonko bi oba ti se me ya me yobe me si ono a na me ne koma wo problem ne say me dan say o se enema bi wo mo bi be ka kire wa na wo enna no anase agya no wutimi di nipa ne tena se na wo busa ne nipa na de a wo hu nti a obeso ye side se me a me busa ade ba de na wo hu ye nti a obeso wo ye side na machira wo se ba bia na obeso wo kono ebi ade bia no abasa so bi nsi da bi si Sodom and Gomorrah nyame ba be se o man no enti me do betra se aka kire wo se enye nan na bi esi o man nya de foforo bi ama e bi esi pen ama nyame ade ayensa na ho ama yen nchirime aya bai a wo Bible ma wo behu enti wo yesa no wo yi wanim afri nyame anim at the moment na ba yesa nyame nimpa afri wo so won kan nyame ma ho bi e wo msa mframa de wo boma nipa nyina mframa and bonya for ho memframa ate ne for so ho memframa sensu to go asase so a egu asase nyina so sa wo yo trini ni so yo de bonya ni enti sa wa me bana na apesa wo ko sa ate bia ni mu a eyesa me ma hu se wa fun kwai ba bia wo ko no wani akata ba bia wo ko no wa yira wachi ba bia wo ko no nka nipa ho biem ba bia wo ko no gina wo wuo a junction because enipa bi wo ho no mu a wo do mo ko hye sa de mu a munya yade ne tutimi be kakraka excuse me to say ne tupa ne tuko ntono etim be ye kese na na ko mu bi bi wo ho o ka me yete ba wate ko hospital so outimi se bi wo am ye de asawa kra timi show moto ebi to ma ne abɔ ne pampers na ne to free nsu ada na abaso ko say ade esi nche nsu esi ache wo enti wo nsu anso na wo akra na na sa wo papa na abaso ye sa ade no ebeba wo so wonnimu a ka wo begya ebedru bribi no wankasa o wutumi fa otu se entina konwa so enti ade entina me ma wo futuo me do betra se na maka me nsem nyina akyerew na me ka kyerew na so still eno na wo be dia ene meyi wo ba ko ama enti wo kona ko fa yade a fa ko ba bi na kokko sa ho yade enya abusuanum na ade beba enya fie ho na ade beba enya misika na eba be hwo ene enya papa na wo sika na be hwo na mbo me tese busuani bi kra ba ho a se busuani me sama na kwa yemfie e kire se wo koye no mitufu na wantie se wo yo ba so na so no yonko ba beda ma me kire we enipa se wo mu ya wo benya du stage bi eyese wo na daachi no wo yare da ho no a wo ba na timi aso mu obi wo no kra wo yare na wo bedru beb na pese obi nu aduane ma wudi wonye obi nu anu aduane ama esan se wamfa ensanae papa ant wo no se wo wo impo ana oba hwe obi be hu mo ba ka che wo se wo wo na nhwe man kora ba no obi ahwe no nemom okokoye sa lesbian no wa ho a ye beka se ko hwini sansani ba osiso wo de na bra boye ene ma bone enti na wa anwo no ena mo nhwe na wieye ti so ya abrewa wo fro obi ofi anu odidi watem fa se be free me so ko wo sia kora no odwane esan se nia wo de ba abusuanu nia wo de ba o manum no ye nti bi da ye tufu no wenti na abeko anti ade ti nia make cho so yo ba hwe se wonye side esan se eyese wo wale be ma na wo wo na wo hwe wo ma na da che wo ma no so da na wo mani aba be hwe medasi yo senia awokan ya waka isunsuanso e de ba ne kakra oba pa enti isunsuanso be waka se waka kire ni ya wanye wakwa hwema akwa akoye ni lesbian hwema akwa akoye ni gay isunsuanso be na sa gayism e de ba ensunsanso de ba no so na awo ede ho no se o se ne tie no se ebe omo ya sa de no sabia etiefo omo animu a eye no kre enti e wo se ya mamu hu no kre se e ne mo kasa de a omo anoso no backside
backside no pacho political backside ebie say what you say sana tie ayi bi wo inside na eno na etumi sustain emate sabi opese wuja wo nan a esom ema wutimi de nante free me fancy kumase etimi ko chest rectum say what you say enti eno na etimi boa na moment ya wo de sa de no be wura ho pe no na ate no so ahun ti say ete ne sa na afa na ba se tokura edie bi tokura da ho bibia ni ho a esom ama na ejina say what you say enti say wo tenka say wo beja wo nan a hwrum na aba say what you say enti wo tenka say wo beja wo nan a wo behu ane say egu ho nti so ojina ho a eno ane say eba no break no break trust me wo hi akra so wo behu ane say esane na ne ehu ne say moment ya eyesa na di nsunsan so bebre bra wo nipadua no esan say ye nipadua aso say what you say nyarwan kete say wo ya baka say o mame wo kan me ya brantie me ya baba wa ntinsunsan so obi eno ka hu say wo bebo abrewa ka hu say wo bebo akwakora na wudru samfie no a eho na yarewa a ewo wiase nyina no nyame anya wadom a ebeyi no ho na se wanya apomudu na wo beye dai enti woni anete ho asane awokan na de se yebo ne pampas e adwuma wo kan home ti enim de ye ka se wo ti ase nipa no ete ho no mo a wo behu ane sepro na abesen onim de enti wa imagine say wo akotena sebe WC so na wa ye ohun yie no etesei ena se wo ankasa so wagya wo ho agu ho no nso no etesei se wo ho se ne etie no enya de ma wa ho meka enti yesre enya de ye papa mrofo ne niam bi wo ho no mo a wo mo unya papa na fa don't get me wrong but in we no mo de emrofo no amfa ne pa a mekire enye mamu nkohu wo yo ba nso so a ye de yensa ewura no eyetu nrekura no a ebebie etwe se wa ho se ne etie no na ka hu se infection ahodo e wo wiase nyina e ba because bi a unipa no okọ abonten bi kura na nsa won hohoro ye ne mmowire nso niema ewura mu a edi na wa ba ya meti o Ghana ne se wo ho se ye se wo se wonam kwan ho a wo kodwolo no enkrofo bi asensen ti se sa ekuaba ne indiani ama ya yeto abrofo na ma omutu craft art and craft na one wo yakọ isle go ho ba bia nwene ade de wasene sabe meme yi ho a na otomale go guess no wo se bia de din wudi ura ho no e ho be yesa manho na manho no so e be di so abone ebrawo sawoti ase ebi ho no mo a wote ho abehu ane se ensuo egu rough sawa ho se na ete no niema bebre besa wo yam ebi a wo ye nipenti no bi abaka se me ye yongo no de me mfa ho ba wo edru ba bi a wo benyi enipa dwene time esesa sawa ho ne me kire no ebedru bre bi no wo besesa wa dwen se okay me frim ohu ne wakofa ba tomorrow cannot come back untimi ensa enye ne yie bi wase ne ema ne nyina awie ntimi ye besre eni die kwan so ye besre mo a mote sa no mo nsa machi na mrofo na omkofa o ma de ba ye no mo branka sa se wo kokan ho makohu wo mo aye kan wo mo asemu yi a enka mo behu no se enye ade papa enti mo amunya kwan ma na mutu kwan ba brochire no se mu busa obi a no obi adwuma na se onya kwan na nka obetimi yakọ care home akọhwe wani so ade a obehu se enipa eniama bi wo ho a enisa wa wo frefre na wo de bre wo ho na be how na be se odachi enipa jo maybe question maybe say ba akopero when it comes to gayism or homosexuality the question about akope say nyina ye decide say ye be nyine ye ho adeda be ma ne oba beda oba so ne
bema ni bema beda oba so ni oba beda hwan na be wo ba That's true. ma obi nso asan akofa no se me dem question de bia me bisa no sisi aya wo wi asisi ye decide say ye nyina mema nyina fom mema nda e ma nyina so ye ne ma nda e be de na wi ase akonani se ne oba pani kan no se moti se abrofo ya omo depression omo de yo obroni bi o ha we chia oni obi akro ne be kasa keke just hello keke kro nyi bi it so ko shia be ma mpo na be ma ne ka hello a ne che se na we twa fam no se meti ase a yesi ne yedi ge izimba wo abrochirema mu a yenso yete bi mema yesu ya ne se yesi during the war no na there were no women na se na mema muntimi nda na dwene nti ene trigger sa na yesu yakọ wo he ye ebibifo ye fa na yesu yakọ wo de bia ni yenkunum ne ye yenom ti sa che se aye fashion we mu se ye no TV so we mu se ye no pornographic movie we mu se ye no Facebook enti wo ka se eye enya hyenhyen nyina na ye sika wo sania mpenifo no kan ye no the reality is really bad. It's really bad. Na wo da ho a se be kafra wo da ho Nyankopon ebo wachi o si abibia mfimumra ye bo ma so de ye si bibi betima kọ but mema de bia bibi fi no ba bibia ni se ko na wo wa kire ne kwan yi ai wo ye ni fa ni fa ade ye say right wo so se cover left. How can that be possible? And I'm imagine, are you not hurt? Monty ya wo mema. Monty ya wo. Se bi kafra wadi wari banjiama se bi wo yemetim kakra kra na wo se wo kwadwa nan kra no. Bra wo bre no kra naturally no Nyankopon ma force bi push na aba no kra no. Afede wo chese yi ade e wa bontin wo se me di pia ko. E ko hin. Owura krachi e ko hin oba na tisania awo kan no so mo ye sa no my omo se mema. Who told you a man? You are a woman. We your ba, who wonufuo. What it? Who wonufuo? You did marry, your friend we see, your friend ama, your friend kojo. Into we are then cry on your bema. Na nya make ketro cry ni say, ye wo me ye wo me. Me who say mwa mema me no e fa omo da. Me di nchine me ndi boto akakakra na me wie boto me hu se emwa mema mienu e fa o mo hoda ade na nipa Nyankopon aboye ama ya dwene ama ye yansa ye mumu ya bada ne mmoa e ma mbo mumu abaye nipa Mugabe se ne Nyankopon pese oye sa nko obo Adam ne Adam nko ambo Adam and Eve. Thank you Mugabe. Ya me kan ni se me be wiase me hu se emmoa mienu emmoa animals nje se wo was ati bi no manchester je se aboa kra ho amfa so aboa ni nyansa se aboa eni nyansa se because me be wiase me hu se emmoa mienu e fa o mo hoda a word to the wise is enough me da mase and then so hana modem besi erase apogate enkomo ayebo ye ti say ya no ko so kakra e pa mo che o se yeka mo fa nche ye bye